अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, राजा दहार ने हाथियों को आगे कर दिया था। हाथी दौड़ते चिंघाड़ते आ रहे थे। उनके हुदों में खड़े आदमी हाथों में बर्छियां तोड़ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम के इशारे पर सईद और अता के सवार दस्ते फौरन छोटे छोटे गिरोहों में तकसीम हो गए। ये तकसीम पहले से तयशुदा थी। हर गिरोह ने एक एक हाथी को घेरना था। सवारों के पहुंचने तक तीर अंदाजों ने हाथियों पर आग वाले तीर बरसाए। हाथियों में खलबली मचाने के लिए यही तीर काफी थे। दो तीर एक हाथी के हुदे में खड़े एक बर्छी बाज को लगे। उसके कपड़ों को आग लग गई। उसने हुदे में नाचना शुरू कर दिया। उसकी आग ने उसके एक साथी को भी जद में ले लिया। दोनों ऊपर से कूदे और जमीन पर आ पड़े। वो संभलने या भागने की कोशिश कर रहे थे कि मुजाहिदीन के घोड़ों के नीचे आ गए। सूरज गरूब हो गया। हाथियों और मुजाहिदीन का मरका अरूज पर था कि फील बानू ने हाथियों को वापस ले जाना शुरू कर दिया। शाम होते ही लड़ाई बंद कर दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक हाथी उधर चले गए और घोड़े इधर आ गए। 3-4 हाथी जख्मी हो गए थे और फील बानू के काबू से निकल गए। उन्होंने अपने लश्कर के सफ़ों में औधम बपा कर दिया। फिर तारीकी ने मैदान जंग पर सियाह पर्दा डाल दिया। 10 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमेरात तारीख़ इस्लाम और तारीख़ हिंद का एक अहम तरीन दिन है। उस रोज़ हक़ व बातिल के मार्के का फैसला कुन मरहला शुरू हुआ था। गुज़श्ता रात मुजाहिदीन ने ज़रा सा भी आराम नहीं किया था। उन्हें बताया गया था कि अगला रोज़ बहुत ख़तरनाक होगा और इसके लिए गैर मामूली तौर पर तैयारी की ज़रूरत होगी। क्या तुमने देखा नहीं कि दहर दूर से हाथी पर सवार तमाशा देख रहा था? मोहम्मद बिन कासिम अपने सलारों से कह रहा था। वो देख रहा था कि हम किस हालत में हैं और आमने सामने की जंग में हमारा अंदाज और हमारी लड़ने की अहलियत कैसी है। उसने आखिर में हाथियों से हमला कराया था। वो जायज़ा ले रहा था कि हम हाथियों का मुकाबला किस तरह करेंगे। उसने रमज़ान में जंग ये सोच कर शुरू की है कि दिन को हम भूखे और प्यासे होंगे, इसलिए हम में लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। कल का सूरज और ही नज़ारा देखेगा। सहरी के वक्त लश्कर ने खा पी लिया। मैदान जंग में उन्होंने अपने किसी जख्मी साथी को नहीं रहने दिया था। सबको उठा कर ले आए थे और औरतें उनकी देखभाल कर रही थीं। मोहम्मद बिन कासिम को खबरें मिल रही थीं कि दुश्मन क्या कर रहा है। राजा दहर ने अपने कमांडरों को बता दिया था कि आने वाला दिन फैसला कुन दिन होगा और ये मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी फ़ौज में जो ज़िंदा रहेंगे उनकी बाकी ज़िंदगी दहर की ग़ुलामी में गुजरेगी और ये बदतरीन ग़ुलामी होगी। हमारी फ़ौज का वो आदमी खुशकिस्मत होगा जो मोहम्मद बिन कासिम का सर मेरे पास लाएगा। राजा दहर ने कहा था, उस आदमी को हम अपने दरबार में जगह देंगे और वो 4 देहात का मालिक और कलेदार होगा। रात को मई रानी फिर आ गई। वो खुश थी कि दहर लड़ाई में शरीक होने की बजाय पीछे रहा था। वो उसे कह रही थी कि अगले रोज़ भी वो पीछे रहे और अपने लश्कर को लड़े। दहर ने उसे कहा था कि वो आगे नहीं जाएगा। उसने मई रानी का दिल बहलाने के लिए झूठ बोला था। सुबह हुई तो दरियाए सिंध के किनारे मैदान जंग में कुछ और ही मंजर था। दहर का तमाम लश्कर लड़ाई की तरतीब में खड़ा था। राजा दहर लश्कर के वस्त में अपने हाथी पर सवार था। उसके साथ उसका बेटा जय सिन्हा था। मौरख लिखते हैं कि उस रोज़ दहर की शान ही कुछ और थी। उसके आगे पीछे दाएं बाएं 10,000 जरा पोश सवार खड़े थे। 10,000 घोड़ों का रौ भी काफ़ी था। 30,000 प्यादा फौज थी। अपने दरमियान अपने राजा को देखकर फौजी और ज्यादा चाको चौबंद नजर आते थे। दहर के साथ हुदे में 2 खूबसूरत कनीजें भी मौजूद थीं और हुदे में बर्छियों और टेढ़े तीरों के अलावा शराब का जखीरा भी रखा हुआ था। दहर के हाथी के दाएं और बाएं ठाकुर घोड़ों पर सवार खड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब दुश्मन की फौज को देखा तो अपनी फौज की कमान में कुछ तब्दीलियां कर दीं। उसने दुश्मन के तेवर भांप लिए थे। उसने तीरंदाज दस्ते को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये गलबन इसलिए किया था कि दुश्मन की फौज का फैलाव अपनी फौज की निस्बत बहुत ज्यादा था। हर हिस्से को उसने तैयारी का हुक्म दिया। हर तीरंदाज ने एक एक तीर कमान में डाल लिया। अब के मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर को इस तरतीब में रखा कि एक सफ में कबीला आलिया के लोग थे, दूसरी सफ कबीला तमीम के जंगजुओं की थी, तीसरी सफ बकर बिन वाइल के मुजाहिदीन थे, चौथी सफ में अब्दुल कैस के साथ उसका कबीला था और 5वीं सफ में अज़दी कबीले के जंगजू थे। ये तरतीब मुकम्मल हो जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम घोड़ा दौड़ाता अपने पूरे लश्कर में घूम गया। फिर लश्कर के सामने घोड़ा रोका और उसने अपने मुजाहिदीन से जो खिताब किया वो आज भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तारीख में महफूज है। ऐ अहले अरब, तुम बातिल के पुजारियों का लश्कर अपने सामने देख रहे हो। ये लश्कर ना सिर्फ ये कि तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए आया है, बल्कि ये हमें तबाह बर्बाद करने के इरादे से हमारे मुकाबले आन खड़ा हुआ है।
یہ کفار اپنے باطل مذہب کے لیے لڑنے نہیں آئے، بلکہ اپنے اہل و عیال، مال و اموال، اپنے گھروں اور اپنے خزانوں کے تحفظ کے لیے جانوں کی بازی لگانے آئے ہیں۔ ان کے دلوں میں ان دنیاوی چیزوں کی محبت اتنی ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک انداز سے لڑیں گے۔ یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہوگی، تمہیں بڑے ہی مضبوط حوصلے کی ضرورت ہے۔ تم راہ حق پر جذبہ شہادت لے کر وطن سے نکلے ہو، اور تمہاری ٹکر باطل کی قوتوں سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہو۔ تمہارے دلوں میں کوئی خوف، پریشانی اور وہم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تلواریں ان کفار کے خون کی پیاسی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اگر تم دنیا کے جاہ و جلال کو بھی سامنے رکھو تو تمہیں ان کفار سے بے انداز مال و دولت حاصل ہوگا۔ تمہیں اس جہان میں بھی صلہ ملے گا اور اس کا اجر اگلے جہان میں اللہ دے گا۔ یہ خیال رکھو کہ جس کسی کو جہاں کہیں بھی کھڑا کیا گیا ہے اور اسے حرکت کے لیے جو علاقہ دیا گیا ہے وہاں سے وہ نہ ہٹے۔ ایسا نہ ہو کہ دائیں پہلو کے آدمی بائیں پہلو میں چلے جائیں یا پہلو کے آدمی کلب میں جا گھسیں۔ صرف اس صورت میں کوئی آدمی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرتے ہوئے کسی اور جگہ جا پہنچا ہو۔ یاد رکھو، فتح نیک اور پرہیزگار کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ لوگ عزیز ہیں جن کا مقصد نیک ہوتا ہے۔ لڑائی کے دوران آیات قرآنی کا ورد جاری رکھو اور لا حول ولا قوت پڑھتے رہو۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا خطاب ختم ہوا تو ایک دو آدمی قبیلہ بکر بن وائل اور ایک دو آدمی بنی تمیم کے محمد بن قاسم کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، تم لوگ کوئی شکایت لے کر نہیں آئے کہ یہ وقت شکوے اور شکایتوں کا نہیں، خدا تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم سب سے پہلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے آئے ہیں۔ کفار کے لشکر کو دیکھ، یہ ہاتھی بدمست کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور دیکھ کہ ان کے ہتھیار کتنے اچھے اور کتنے عمدہ ہیں۔ یہ بھی دیکھ کہ ان کے پاس رجاؤں جیسے ہاتھی ہیں۔ دشمن کے چہرے کو دیکھ، وہ اپنے ہاتھوں اور اپنی زرہ پر کس قدر مسرور ہے۔ کیا تو ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ ہمارے قبیلے سب سے پہلے کفار پر حملہ کریں؟ خدا کی قسم، تم مجھے عزیز ہو، اے بنی تمیم اور اے بنی بکر بن وائل۔ محمد بن قاسم نے کہا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنی پوری طاقت اور ایمان کے جذبے سے کفار کا مقابلہ کرو گے۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر سے مخاطب ہوا، اے اہل عرب، بنی تمیم اور بنی بکر بن وائل لڑائی کی بسم اللہ کرنے کو بےتاب ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب انہی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو۔ ان دونوں قبیلوں کے دستوں نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگایا کہ زمین و آسمان ہلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نعرے کے بعد تمام لشکر سے نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین کے لشکر میں اگر کسی کے دل پر خوف و ہراس تھا تو وہ نکل گیا۔ گھوڑے ہنہنانے اور زمین پر سم مارنے لگے جیسے وہ بھی لڑائی کے لیے بےتاب ہو گئے ہوں۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ بلند کر کے لشکر کو خاموش کرایا۔ اے اہل عرب، محمد بن قاسم نے کہا، خداوند تعالیٰ سے بخشش مانگو اور استغفار کرو۔ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور دوسری نعمت یہ کہ اللہ توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے۔ اگر دل کو مضبوط رکھو گے تو خداوند تعالیٰ تمہیں دشمن پر غالب کرے گا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان جا گھوڑا روکا۔ سلیمان بن نبہان اور ابو فضہ قشیری، محمد بن قاسم نے بڑی بلند آواز سے حکم دیا، اپنے ساتھ 40 سوار لے کر دشمن کے سامنے جاؤ اور دشمن کو للکارو۔ یہ اس زمانے کی جنگوں کا دستور تھا کہ پورے لشکر کے تصادم سے پہلے اس طرح چند آدمیوں کے جیش آگے بھیج کر مقابلہ کرایا جاتا تھا۔ ابو فضہ حبشی غلام ہوا کرتا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ پہلے سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس نے سلیمان بن نبہان اور 40 چنے ہوئے سواروں کو ساتھ لیا، اور یہ سب مجاہدین نعرے لگاتے ہوئے بڑی تیزی سے دشمن کی طرف بڑھے۔ راجہ دہر نے اپنے 2-3 سواروں کو کچھ نفری دے کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بھیجا۔ دہر خود بھی اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ مسلمانوں کے سالار نے دھماکے کی طرح نعرہ تکبیر بلند کیا تو ایک طرف ہاتھی سواروں نے باطل کا نعرہ بلند کیا۔ جیش کے 40 سواروں نے دو بدو مارکے کی بجائے ایسی چال چلی کہ گھوم کر دشمن سواروں کے عقب میں چلے گئے۔ ایک طرف سے ابو فضہ نے اور دوسرے پہلو سے سلیمان بن نبہان نے اکیلے اتنا تیز حملہ کیا کہ جو کوئی ان کے سامنے آیا وہ ان کی تلواروں سے کٹ کر گرا، تڑپا اور مرا۔ مجاہدین نہایت پھرتی سے ایسی چال چل گئے تھے کہ دہر کے سوار بوکھلا گئے، اس کے سوار گر چکے تھے، باقی جو بچے وہ بھاگ کر اپنے لشکر میں جا گھسے۔ ابو فضہ میدان میں گھوڑا دوڑاتا دشمن کو للکارتا رہا
दहर ने सवारों का एक और जैश जिसमें 2-3 ठाकुर भी थे आगे किया। अबू फिजा सही मैनू में आसमानी बिजली बना हुआ था। उसने दहर के सवारों को संभलने की या लड़ाई की पोजीशन में आने की मोहलत ना दी और उन पर टूट पड़ा। इस जरहाना की आदत का उसके सवारों पर ऐसा असर हुआ कि वो आग के बगोले बन गए। अबू फिजा के साथ सुलेमान बिन नबहान भी था। उसकी फुर्ती भी कुछ कम न थी, लेकिन अबू फिजा की बेखौफी बेमिसाल थी। दहर के इस सवार जैश का अंजाम वही हुआ जो पहले जैश का हुआ था। अब के दहर ने तीसरा सवार जैश आगे किया जिसकी नफरी खासी ज्यादा थी। तारीख में ये अदाद शुमार नहीं मिलते कि इन 40 मुसलमान सवारों में से कितने जख्मी और शहीद हुए। अलबत्ता यह बिल्कुल वाज़ेह है कि यही सवार दहर के 3 सवार जैशों से लड़े और उन्होंने दुश्मन के तीसरे जैश को भी पहले जैशों की तरह काटा और जो बच निकले वो भागकर अपने लश्कर में जा घुसे। मुसलमानों की सफ़ों में दादो तासीन और फतह नुसरत के नारे बुलंद होने लगे। ये तो घटाओं की गरज और बिजली की कड़क थी। दुश्मन की सिपाह पर इन नारों का और अपने सवारों के 3 जैशों के अंजाम का नफसियाती असर जरूर पड़ा होगा। अबू फिजा कुशैरी दहर के लश्कर के करीब जा जाकर ललकार रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता और दुश्मन को ललकारता था, आगे आओ बुत परस्तो। अबू फिजा ने दहर के सवारों की बिखरी हुई लाशों की तरफ इशारा करके कहा, अपने इन मुर्दों को उठाने आओ, हिम्मत करो, इन्हीं के घोड़ों पर ले जाओ। दहर के मरे हुए सवारों और गिरे हुए जख्मियों के घोड़े मैदान जंग में घूम फिर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चांद सवार आगे भेजे कि दुश्मन के घोड़ों को पकड़ लें। इस तरह दुश्मन के मुतअद्दिद घोड़े मुजाहिदीन के पास आ गए और उन्हें पीछे भेज दिया गया। सिंध की धरती के सपूतों, राजा दहर ने चिल्ला कर कहा, इन इस्लामियों को दाएं और बाएं से घेर कर काट दो। मैं इनके साथ खेल रहा था। दहर के पास लश्कर इतना ज्यादा था कि वो अपने पहलू के दस्तों को और ज्यादा फैलाकर दाएं और बाएं से हमला करा सकता था। उसका हुक्म मिलते ही उसके पहलू के दस्ते फैलने लगे और सामने वाले दस्तों ने मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान वाले दस्तों पर हमला कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दोनों पहलू के सलार जहां बिन जहर जाफी और जकवान बिन गलवान बकरी को हुक्म दिया कि वो दाएं और बाएं को इतना ज्यादा फैल जाएं कि दुश्मन उनके पहलू पर ना आ सके। राजा दहर के लश्कर का हमला दरअसल वसी पैमाने का हल्ला था। उसने कोई चाल नहीं चली थी। उसे तवक्को थी कि वो अपनी तादाद की ज्यादती और हाथियों की बदौलत मुसलमानों पर गालिब आ जाएगा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दिमाग को हाजिर रखा और अपने दस्तों को जंगी फहम फरासत के मुताबिक इस्तेमाल किया। अय अहले अरब, लड़ाई के शोर गुल और क़यामत खेजी में मोहम्मद बिन कासिम की ललकार सुनाई दी। कुफार का लश्कर बिखर गया है, इसकी कोई तरतीब नहीं रही, इन्हें चुन चुन कर ख़त्म करो। अपने सलार की ललकार सुनकर मुजाहिदीन में नया हौसला और वलवला पैदा हो गया। उन्होंने अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा न होने दिया। सलारों ने दुश्मन की बेतरतीबी से फ़ायदा उठाया। दुश्मन को ज़रा भी कोई फ़ायदा ना दे सकी। मुजाहिदीन ने पहलू के दस्ते इतने ज़्यादा बहर को निकाल दिए कि आसानी से दुश्मन के पहलू से आगे चले गए और उसकी मुंतशिर और बेतरतीब सिपाह पर हल्ला बोल दिया। नाजरीन, जिन मरखों ने इस मार्के की तफसीलात लिखी हैं वो मुतफ़िका तौर पर बयान करते हैं कि राजा दहर ने बौलेपन की कैफियत में यह हमला कराया था। उसका लश्कर सवार और प्यादा बुरी तरह कटने और मुजाहिदीन की बर्छियों से छलनी होने लगा। इस अबतर कैफियत में दहर अपने हाथियों को सही और कारगर तरीके से इस्तेमाल न कर सका। हाथियों के आगे उसके अपने ही घुड़सवार आ जाते और उनके लिए रुकावट बनते थे। फिर ऐसे हुआ कि दहर का लश्कर पसपा होने लगा। यह सूरत हाल दहर के लिए कतई नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो बहुत पीछे था और उसने महफूजा में ज्यादा तादाद वाले और सवार दस्ते रखे हुए थे। उसने उनमें से 400 सवार मुंतखब किए और उन्हें अपने साथ लेकर मैदान जंग में दाखिल हुआ। सवार जरा पोश थे, उनके पास तलवारें और बर्छियां थीं और उनके पास ढालें भी थीं। दहर अपने हाथी पर सवार था, जिसे तारीखों में सफ़ेद हाथी कहा गया है। दहर के हाथ में गोफन थी जिसमें वह दोनों तरफ नुकीले और टेढ़े तीर फेंक रहा था। ये तलवार नुमा तीर मुजाहिदीन को काटने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथियों के मुकाबले के लिए अलग अलग जैश मुकर्रर कर रखे थे और उसने राजा दहर के हाथी को घेर कर मारने का काम 4 मुजाहिदीन के सपुर्द किया था, लेकिन वो चारों कहीं और उलझ गए थे। दहर के 400 सवारों ने दहर के हाथी को अपने हिसार में रखा हुआ था। ये करेक्ट ट्रोप था जो अपने राजा के साथ होने की वजह से गैर मामूली बहादुरी के मुजाहरे कर रहा था। मुजाहिदीन का जानी नुकसान बढ़ गया। मैदान जंग में दुश्मन की तरफ से ऐलान होने लगे, महाराज मैदान में आ गए हैं, महाराज हमारे साथ हैं, महाराज अरब की फौज को काट रहे हैं। हिंदू फौजियों ने दहर को मैदान में देख भी लिया। इससे उनके गिरते हुए हौसले फिर तरोताज़ा हो गए। मुजाहिदीन को शदीद मुज़ाहमत का सामना होने लगा।
इस सूरत हाल में मुजाहिदीन की फौज का सवार शुजा हबशी घोड़ा दौड़ाता मोहम्मद बिन कासिम के पास आया। सलार मोहतरम, शुजा हबशी ने कहा, दहार और उसके हाथियों को जख्मी करने तक मुझ पर खाना पीना और सोना हराम है। मैं दहार का सर काट कर लूँगा या शहीद हो जाऊँगा। उसने परवाह ही नहीं की कि उसका सलार क्या कहता है। उसने घोड़े को एड़ लगाई और क़यामत खेज मार्के में गुम हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के सवारों ने दहार के इन 400 सवारों का मुकाबला शुरू कर दिया था। शुजा हबशी को दहार के हाथी तक पहुंचने का मौका मिल गया, लेकिन उसका घोड़ा हाथी को देखकर बिदक गया। शुजा घोड़े को दूसरी तरफ से ले गया और उसे फिर हाथी की तरफ लाया। फिर घोड़े ने हाथी के करीब जाकर खुद ही रुख बदल लिया और दूर निकल गया। दहार के सवारों को मुसलमान सवारों ने उलझा लिया था, इसलिए दहार के हाथी की तरफ उसकी तवज्जो नहीं रही थी। शुजा हबशी के सर पर पगड़ी थी। उसने पगड़ी उतारी और घोड़े को रोक लिया। घोड़े के आगे होकर उसने पगड़ी घोड़े की आंखों पर बांध दी। अब घोड़ा लगाम के इशारों पर चलने और दाएं बाएं मुड़ने लगा। शुजा हबशी घोड़े को पीछे से हाथी के करीब ले गया और तलवार का भरपूर वार करके हाथी की सूंड काट डाली। सूंड पूरी न कटी, अलबत्ता जख्म गहरा था। शुजा हबशी हाथी से दूर हट गया। दूसरे वार के लिए घोड़े को मोड़ने लगा। दहर ने उस पर अपना मखसूस तीर फेंका जो शुजा हबशी की गर्दन पर लगा। गर्दन कट गई और सर एक तरफ ढलक गया। शुजा हबशी घोड़े से गिरा और शहीद हो गया। मैदान जंग की सूरत हाल में अचानक तब्दीली आ गई। ये शायद राजा दहर की ललकार से आई थी या उसके कमांडरों ने मुसलमानों से बचने के लिए आखिरी हल्ला बोला। मुसलमान 9 दिन से मुसलसल लड़ रहे थे। दहर ने अपने लश्कर का खासा हिस्सा बचा कर रखा हुआ था। वजह कुछ भी हो, ये कि जंग का पासा ही पलट गया। दहर ने अपने महफूजा के सवार दस्तों को भी हमले का हुक्म दे दिया। हिंदू का हमला इतना शदीद था कि मुजाहिदीन के कदम उखड़ गए। तरतीब दरहम बरहम हो गई। फिर उनमें खलबली मच गई। उनके लिए ज्यादा दुश्वारी हाथियों ने पैदा कर रखी थी। दहर अपने मखसूस तीर बड़ी तेजी से फेंक रहा था। उनकी हलाकत खेजी ने मुजाहिदीन पर खौफ व हिरास तारी कर दिया था और वो अपने सलारों के हकाम सुनने से कासर हो गए। मुजाहिदीन इस्लाम, मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हारा सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ। पीठ ना दिखाना, अपने दिलों से खौफ उतार दो। नाजरीन, मासूमी ने लिखा है कि मोको दसाइयों का बेटा जिसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ दोस्ती का मुआहदा किया था, अपने आदमियों के साथ आ गया। मोको को मालूम था कि दहर ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो वो उसे गिरफ्तार करके कत्ल करा देगा। उसकी नजात का एक ही रास्ता था कि मुसलमानों की मदद करे। मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत ही परेशान हो गया था। उसने मोको को देखा तो उसके दिल को सहारा मिला। वो एक बार फिर अपने लश्कर को ललकारने लगा, खुरीम बिन अमर मदनी कहाँ हो? उसने पुकारा। ज़ैली मोहम्मद बिन मौसब कहाँ हो? नबाद बिन हंजला कलाबी, दारिस बिन अयूब कहाँ हो? मोहम्मद बिन जियाद अब्दी, तमीम बिन जैद कहाँ हो? मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों, मेरे तेगजन कहाँ हैं? मेरे तीर अंदाज किधर गए? तुम इस्लाम के मुहाफिज हो, मेरे सलारो, सबका हौसला बढ़ाओ। इस पुकार ललकार का कुछ असर हुआ। मुसलमानों को कुमक तो कहीं से भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मोको अपने इलाके के बहुत से आदमी लेकर आ गया तो यही कुमक काफ़ी थी। मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे सलारों ने मुजाहिदीन को यकजा करना शुरू कर दिया और उन्हें ज़रा पीछे ले आए। जोरदार हमले का हुक्म दिया और मोको भी अपने आदमियों के साथ इस हमले में शामिल हो गया। हिंदू ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन ज़्यादा जम ना सके। लड़ाई बहुत ही खून रेस थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सलारों वगैरह से कह दिया था कि अगर हिंदू फौज भाग गई तो उसके सामने पूरा मुल्क हिंद है। जहां भी जाएंगे उन्हें पनाह भी मिल जाएगी और मदद भी, लेकिन हमें सिवाय मौत के कोई भी पनाह नहीं देगा। सारा मुल्क कुफार का है। चुनाचे मुसलमानों ने आखिर में जो हल्ला बोला वो जिंदगी और मौत का मरका था। ये मरका जीतने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने वो हथियार भी इस्तेमाल किया जो मैदान जंग में और ख़ास तौर पर घुमसान की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ना इस्तेमाल हो सकता था। ये हथियार मंजनीके हैं। उनमें पत्थर डाले जाते और फिर उन्हें खींचा जाता और जब छोड़ा जाता तो पत्थर आगे दूर तक चले जाते थे। मगर ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी ये गुत्थम गुत्था किस्म की लड़ाई थी। अपनी मंजनीकों के पत्थर अपने ही आदमी और घोड़ों को तबाह कर सकते थे। मंजनीके मुहासरे में लिए हुए किले की दीवार पर पत्थर फेंकने के लिए बनाई गई थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीके चलाने वालों से कहा कि वो छोटी मंजनीकों से हाथियों पर पत्थर फेंकें या वहां पत्थर फेंकें जहां दुश्मन के सवारों का झुमकटा नजर आए। पीछे से छोटी मंजनीकें लाई गईं और पत्थर फेंके जाने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने शोर गुल किया कि संगबारी रोक दी जाए। इनसे मुजाहिदीन भी खतरे में आ गए थे। नाजरीन, इब्ने होकल जो मौरख है उसने लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सोचा कि तमाम हदफ मुतहरक है
اور حرکت بھی اتنی تیز کہ پتھر چھوڑتے چھوڑتے اصل ہدف سے نکل جاتا ہے اور اپنے آدمی زد میں آ جاتے ہیں۔ سنگ باری ساکن ہدف پر کی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے سنگ باری روک دی، لیکن جو پتھر پھینکے جا چکے تھے ان سے ہندو پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ پتھروں کی زد میں خواہ مجاہدین ہی آئے تھے، لیکن ہندوؤں کے لیے منجنیقیں دہشت ناک چیز تھی۔ دیبل کا مندر ایک منجنیق نے ہی توڑا تھا۔ اب اروڑ کے میدان میں بھی منجنیقوں نے دشمن کو نفسیاتی نقصان پہنچایا۔ سنگ باری رکنے کے باوجود راجہ دہر کا لشکر خوف زدہ رہا۔ متعدد ہاتھی بری طرح زخمی ہو کر بے قابو ہو گئے تھے۔ وہ چیختے چنگھاڑتے پھرتے تھے۔ ان کے لیے اپنے اور پرائی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ ابھی کئی ہاتھی صحیح سلامت تھے۔ محمد بن قاسم نے ان پر آگ کے تیر چلانے کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے آگ برسانی شروع کی تو کئی ایک ہاتھیوں کے ہودے جل اٹھے۔ ان میں سے آدمی اور مہاوت بھی کود آئے۔ مجاہدین نے ان ہاتھیوں کو تلواروں اور برچھیوں سے بری طرح کاٹا۔ ہاتھیوں کو مجاہدین نے پکڑنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اسے وہ کام کی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ ہندو پسپئی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن پسپئی خودکشی کی کامیاب کوشش تھی۔ وہ کٹ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر راجہ دہر نے اپنے مہاوت سے کہا کہ وہ ہاتھی کو لڑائی کے اندر لے چلے۔ اب دہر زندگی اور موت کا مارکا لڑنے آیا تھا۔ وہ دائیں بائیں اپنے مخصوص تیر بھی پھینکتا اور جہاں برچھی کی ضرورت سمجھتا وہاں برچھی پھینکتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا جسم تیز چلنے والی مشین کی طرح متحرک تھا۔ اس کے بازو مشینی تیزی سے تیر اور برچیاں پھینک رہے تھے۔ دو بڑی حسین کنیزیں اسے شراب پیش کرتی تھیں، لیکن تیز حرکت کرنے والے ہاتھی کے ہودوں میں پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ جام چھلکتے تھے اور کنیزیں گر گر کر اڑتی تھیں۔ دہر نے ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ محمد بن قاسم کے تیر اندازوں نے اسی ہاتھی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دہر اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایک آتشی تیر اس کے ہودے میں لگا اور ہودے کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی کی پیٹھ پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں تک لٹکی ہوئی تھی۔ اس چادر کو بھی آگ لگ گئی۔ فیل بان ہاتھی سے کود گیا، لیکن دہر ہودے میں موجود رہا، جیسے وہ اپنے آپ کو زندہ جلا دینا چاہتا ہو۔ دونوں کنیزوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ زندہ جلنے لگی تھیں، لیکن دہر نے دونوں کنیزوں کو اٹھا کر ہودے سے نیچے پھینک دیا۔ کسی مسلمان پیادے نے انہیں دوڑتے گھوڑوں سے بچانے کے لیے پکڑ لیا اور میدان جنگ سے باہر لے جا کر ادھر بھیج دیا جہاں مجاہدین کی خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ ہاتھی آگ کی لپیٹ میں تھا، قریب ہی جھیل تھی۔ اپنی قدرتی حس نے اس کا رخ جھیل کی طرف کر دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جھیل میں اتر کر بیٹھ گیا۔ مجاہدین نے ہاتھی اور دہر پر تیر چلائے۔ ہاتھی بڑے آرام سے سونڈ میں پانی بھر بھر کر اپنے منہ میں ڈالتا رہا۔ کبھی وہ سونڈ میں پانی بھر کر اپنے جسم پر چھڑک دیتا۔ دہر ہاتھی سے جھیل میں اتر گیا اور دوسرے کنارے تک جا پہنچا۔ اسے چند ایک مجاہدین نے گھیر لیا۔ دہر نے تلوار نکالی اور اکیلے ان سب کا مقابلہ کیا۔ آخر ایک مجاہد کی تلوار پیچھے سے اس کی گردن پر پڑی، جس سے گردن کٹ گئی، لیکن سر جسم سے الگ نہ ہوا۔ دہر کو ہلاک کرنے والے مجاہد کا نام قاسم بن سالبہ بن عبداللہ بن حسین تھا۔ وہ قبیلہ بنو تیع کا آدمی تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ دہر کو بنی کلاب کے ایک آدمی نے قتل کیا تھا، لیکن فتوح البلدان میں ابن کلبی کے حوالے سے تحریر ہے کہ دہر کو قاسم بن سالبہ نے ہلاک کیا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ 10ویں کا چاند تو روشن تھا، لیکن میدان جنگ کا غبار اتنا زیادہ تھا کہ چاندنی بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ راجہ دہر کی جنگی قوت کچلی جا چکی تھی۔ اس کی بچی کچی فوج راوڑ کے قلعے میں جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے 2-3 سالاروں کو حکم دیا کہ وہ راوڑ کے قلعے میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھاگے ہوئے کفار قلعہ بند ہو جائیں اور ہمیں ایک اور لڑائی لڑنی پڑے۔ محمد بن قاسم کے چند ایک دستے گھوڑے سر پر دوڑاتے قلعے کی طرف گئے۔ قلعے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہی آ رہے تھے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں کے سوار دستے بھی قلعے میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم صبح کے وقت قلعے میں داخل ہوا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ دہر مارا جا چکا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ معلوم کرو کہ دہر کہاں ہے یا وہ کس انجام کو پہنچا ہے۔ یہ کام شعبان ثقفی کا تھا۔ اس نے پتہ چلا لیا کہ دہر جھیل کے کنارے مارا گیا تھا۔ وہاں جا کے دیکھا تو لاش وہاں نہیں تھی۔ کسی نے بتایا کہ راوڑ کے مندر کے بڑے پنڈت کو اس طرف جاتے دیکھا گیا تھا جہاں قتل ہوا تھا۔ شعبان ثقفی نے اس پنڈت کو بلا کر پوچھا کہ وہ وہاں کیوں گیا تھا۔ ہم نے آپ لوگوں کی رحم دلی کے بہت قصے سنے ہیں۔ پنڈت نے کہا، میں سچ بولوں گا، اس کے عوض مجھ پر یہ کرم کریں کہ مجھے اور میری بیوی بچوں کو امان دے دیں۔ امان دے دی۔ شعبان ثقفی نے کہا، بولو۔ مجھے رات کو بتایا گیا تھا کہ مہاراج دہر مارے گئے ہیں۔ پنڈت نے کہا، مجھ سے پوچھا گیا کہ لاش کو کہاں اور کس طرح جلایا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ یہ تو راجہ کی لاش تھی،
اسے ایک عام لاش کی طرح تو نہیں جلانا تھا، لیکن آپ کی فوج وہاں موجود تھی۔ میں نے کہا کہ لاش کو یہیں کیچڑ میں دبا دو، جب مسلمان آگے چلے جائیں گے تو لاش کو پورے احترام اور اعزاز کے ساتھ جلائیں گے۔ چلیے لاش دیکھ لیں۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو اطلاع دی۔ محمد بن قاسم خود وہاں گیا اور کیچڑ سے لاش نکلوائی۔ دہر کے چہرے پر زخم تھے جن سے چہرہ بگڑ گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ دہر سر سے ننگا تھا۔ اس کے سر پر اتنی زیادہ طاقت سے تلوار ماری گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی اوپر سے نیچے گردن تک کٹ گئی تھی۔ راجہ دہر کی دونوں کنیزوں کو بلا کر لاش دکھائی گئی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ دہر ہی کی لاش ہے، اس کا سر کاٹ لو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، یہ سر حجاج بن یوسف کے پاس جائے گا۔ سر کاٹ لیا گیا۔ اس کا بیٹا جے سینا کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہ پہلے ہی بھاگ گیا تھا، پنڈت نے کہا۔ وہ برہمن آباد پہنچ چکا ہوگا۔ جے سینا برہمن آباد پہنچ کر محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔